Sir, diri na sir. Mo sir, drive-thru mo sir. Oh, drive-thru, diri drive-thru. Oh, dira sir. Doon lang mo sir. Okay sir. Yawa sa kanya sir oy. Oh, mo ni latest karon. Aerocab. Okay sir. Allah. Yawa oy. Nak, gaso-aso pag yun oh. Lawgaw oy. Ulat lang sa mo sir ha. Napa may naguna sir. Oh. Wala may special dire sir. Kira. Okay ra? May kami order. Okay sir. Grabe sakyan na ano. Wow, with speaker ba? Ay, nalibang ka sir. With si oh, with inidoro pa. Grabe oh. Only in San Francisco ning mekaniko bo. Kuya, oy, drive-thru pa. Nahala. Ano may tato? Ha? Ano may tato? Okay. Karang spicy lang. Coffee lang. Ice cream, coffee. Ha? Ice cream, coffee. Wala po. Bungol man ka sir. Wala pa mo. Sige ra magagha. Dapat kayang sobat. Asaba ka mo sabat. Okay. 428. Okay, 228 barato. Isa ra mo order sir. Upat ibuo. Oh. Kaya ta. Okay. Wala siya. Di ko kauban yan sir, nag-assist na ko dire sir kay para drive-thru. Nabaw ka dire. Oh. Sige boss, dapat pa. Okay. Ano mo sir? At ko na ni boss.